किसी कहवा दरकार नहीं अरे असुविधा पड़े असहाय बुढ़ा बुढ़ी ये आश्रय नामक बसते से असुविधा न हुए हाँ मुझे पूछ कर अरे शुण शुण अरे समय ठीक समय खाद्य खाइबे ठीक समय मेडिसिन खाइबे और ठीक समय डॉक्टर ट्रिटमेंट है हाँ मुझे नमस्कार डॉक्टर आप आसी गुड न्यूज डॉक्टर गुड न्यूज कौन आपन ऑपरेशन सक्सेस मो संपूर्ण सुस्थ डॉक्टर मार कौन से प्रॉब्लम नहीं मो संपूर्ण सुस्थ अच्छी डॉक्टर मुझे घर को फेरी था आप घर को न आसी ए वृद्धाश्रम आसते कौन पाई किए मो मां आश्रम आनी कौन पाई परिस्थिति मते बाध्य कर अनेक चिंता कला पर निष्पत्ति देछि मो मां तार बाकी तक जीवन एठी रही खूब शांति रे रही मन करो तले बसै कहीं तले बस ठीक होने उठंदो मैडम तले कहीं बसुंदी उठंदो मैडम उठंदो हे भाई जल्दी आओ तमें तुम झील मान हर दुख भांगी पड़ी से वचन अच्छी ना पुटे तुमरी हाथ टेकी मुझे तुमको कही पुओ हम तुम धारतीर साथी से पुओ बहुत बड़ हो ना से पुओ तो अतीत को मन पकई पारा से पुओ कौन कही पारा से किए ता ना कौन ता घर कौटे किए ता बापा किए ता माँ कही पारा से कही पारानी अच्छा जो अंचल अच्छी ना पुओ भी कौटी अच्छी जार सेंस फेरी आनी मत नुआ जन्म देइथिली आ जो पुओ को तमे तम सब सोजारी दे ताको दुनिया रा बड़ दान कर ठिया करी दिलो जीवन मरण से संग्राम करबा पई तमे त बाटो देखै दिलो ओहो से पुओ भी कोठी अछि कोन करूछि केमिति अछि ताको देखिबा को भारी इच्छा होछि निलो बगुनी ओहो से पुओ कोठी अछि प्लीज ओहो कोठी अछि से पुओ से पुओ का दाम पसर अछि ओ से पुओ कोन कोई भी नहीं आप कहीं मत पड़िबो कौन से नहीं प्लीज आप कहीं मत पड़िबो कौन से कोठी अछि प्लीज दया कर कोन तो मैं अपना हाथ जोड़ अछि प्लीज कोन
ଯାହାର ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ଯୋଉ ମାର ପଣତ କାନିଟା ତୋ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନେତ ପାଲଟ ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅ ପାଇଁ ହଜି ଯାଇଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯାବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଆଉ ଯୋଉ ପୁଅ ତା ମାଆକୁ କହିଥିଲା ମା ମୋ ତ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ ସେଇ ପୁଅ ତ ମାଆକୁ ଧରି ଏ ଅଧା ରାତିରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହେଇଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଧରୁଛି ଆପଣ ଚୁପ୍ ହେଇଯା ମୋ ମାଆକୁ ମୋ ଭୁଲ ବୁଝି କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ ବୁଝିପାରିଛି ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇଯା ମୁଁ ତତେ ଭୁଲ ବୁଝି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ବି ତୁ କେବେ ତ ନିଜ ହାତରେ ମତେ ମାରି ଦେଇପାରିବୁନି ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେ ତ ଆଖି ଆଗରେ କୃଷ୍ଣଟା ପହରି ମୁଁ ତ କରିବି ମୁଁ ମରିବାକୁ ତତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେବି ତୋର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ହବ ଆଉ ତୋର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ ଆଉ କେହି ନୁହଁ ତୋର ଏଇ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ କରିବ କୃଷ୍ଣ এই কৃষ্ণাটা এই হাতে এই লোকଙ୍କର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ କରି ଭଲ କରିଛି ତା ନିଜ ମାଆକୁ ସେ ଅବମାନନା ଏ ରାଜା ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବି ତୁ ପିଲାଦିନ ମୁଁ ତତେ ସେମିତି ପିଠିରେ ପକେଇ ବୁଲାଏ ତୁ ସେମିତି ବୁଲିବୁ ବୋଲି ଚାଲ ମା ମୁଁ ତତେ ସେମିତି ମୋ ପିଠିରେ ପକେଇ ଗାଡ଼ି କିଣୁ ତତେ କୃଷ୍ଣ ଉଠିକି ନେଇକି ଯିବ ଯା ତୋ ଗୋଡ଼ ভালো তো বলতুল না এই কৃষ্ণ বলছিলাম পর্যন্ত তোর পেটে কিছু হবে এই তোর কেমিতি কর তোর কিছু হবে তো অপারেশন নো করবি তাহলে অনেকদিন বঞ্চিত বুঝা চল চল বাবা সাগরে মেডিকেল চল মা